Salute a omnes, benvenite al canal Ecolinguist. Este vespere nos va parlar interlingua e como sempre io va proponer-vos 5 parolas que vos deverà divinar, de acordo? Mi nomine es Carlos Valcárcel, io es parlator d'interlingua, io siam professor de francese in l'Universitat de Vigo. Il serà un placer per me jogar con vos. Comment vos appelez vos? Bella, est-ce que tu peux commencer? Oui, avec plaisir. Donc, bonjour tout le monde. Moi, c'est Bella. Moi, je représente aujourd'hui le français québécois. Donc, je viens du Québec, du Canada. Et c'est un français qui s'appelle aussi le joual. Donc, ça a un petit accent particulier, ce qui est un petit peu différent du français de France. Voilà. Merci beaucoup. George? Bună seara, eu sunt George, sunt din România, vorbesc românește, printre alte limbi cunoscute sunt și italiană, un pic de franceză, engleză și, să zic, aș dori să învăț spaniolă. Am un mic canal gătit de bucătărie italiană, sunt bucătar și cam atât. Dacă vreți să dați și un ochi pe canalul meu, vă mulțumesc și sper să ne distrăm în seara aceasta. Mulțumesc. E finalmente. Olá a todos, eu me chamo Lucas, sou brasileiro, portanto falo português do Brasil. Tenho uma pequena presença aqui no YouTube e no TikTok também. E é isso, vamos lá para o desafio. Molto bene. Io va cominciare direttamente con le prime parole. Io va diservos 5 frases e vos deve divinar. Le prime parola es una parola, io penso che è facile. Le prime descripción es hilo es un objeto sovente associato con acqua. Un objeto sovente associato con acqua. Duo. No es pot usar-lo per jocar o per amusar-nos. Okay. Duo, no es pot usar-lo per jocar o per amusar-nos. 3. Illo es sovente usate per illustrar fragilitate o instabilitate. Este objeto es usate per illustrar fragilitate o instabilitate. 4. Illo es una cosa ronde e transparente. ¿Sí? E 5. Okay. Illo es una cosa che può essere fabbricate con sapone e aire. Io repete. Illo es un objeto associato con acqua, sì? Ok. Nos pot usar-lo per jocar o amusar-nos, sì? Nos pot usar-lo per fazer metáforas con fragilitate e instabilitate. Se trata di una cosa ronde e trasparente e per fabbricarlo nos usa sapone e aire. Comment dites vos questa cosa in vostra lingua? Non? Donc, c'est un objet qui est rond avec lequel on peut jouer, souvent associé à l'eau. C'est J'ai juste pas trop exactement. compris pourquoi il est transparent, mais ok, je vais y penser, merci. E é feito com sabão e ar, é isso? Sì, per fabbricarlo tu bisogna sapone e aire, esattamente. Ancora un altro indizio, infantes adora giocare con queste cose. Infantes adora giocare con queste cose. Ok. Eu am înțeles despre ce este vorba. Este un obiect format din apă și săpun. Este o bulă. Sì, ronde, sì. Este rotundă. Copiii adoră să se joace cu... Sì. Este un Infantes adora un joc. giocare con questo, sì. Dunque, è che vos potete dirmi le parole che vos pensa, le parole di quali si tratta in vostra lingua? È che vos ha un'idea? Bella, per esempio? Moi, j'ai mis bulle. Oups. Sì. Io, Lucas?
Eu coloquei bolha de sabão, mas pode ser só bolha, né? Bolha. Boya, Coloquei, exactamente, sí. eu coloquei bolha de sabão porque, como você falou que é feito com sabão e ara, e eu por isso. George, Bula de săpun. bula de sapun. Dunque io penso che sì, si tratta del parola corrette, un bula de sapón in interlingua, come vos vede si tratta di una parola molto simile in le differenti lingue. Bula es la forma latín, porque interlingua prende el latino como base. Dunque este es un indicio molto importante per adivinar parolas in interlingua. E dunque sì, molto bene, bravo, Yes. vos adivinate le parolas sin problemas. Dunque, vamos con le prossime parole. Io vos dice le frases de nuovo. Primo, illo es una cosa molto leggera, un cosa molto leggera. Duo, illo es una cosa molto resistente e che può essere usate molte veces. Vos potete reutilizzare queste cosa molto leggera. Tres, illo es una cosa sovente usate in studios de fotografia. Cosa que nos usa muchas veces, frecuentemente, en estudios de fotografía. 4. Y lo es una cosa que puede ser fácilmente tagliate e applicate. Una cosa que puede ser fácilmente tagliate e applicate. E finalmente, y lo es sovente usate per mantener alimentos frescos o per proteger alimentos contra el calor. ¿De acuerdo? Dunque, io non so se vos notate parolas o no. Bella, est-ce que tu as ideas? Oui, j'ai peut-être une question. Est-ce que c'est un cousin d'un mot qui est utilisé contre la pluie? Contra le pluvia. Io normalmente, almeno in ubi io abita, in Galicia, il pluve molto e non usa nunquam jamais isto contra le pluvia, normalmente. No. Mhm. OK. Illo non è impossibile. Illo non è impossibile. Ah, essa coisa tem algum formato específico ou não? Normalmente nos adquiere esta cosa in formato de folio. Ah, ok. Folio molto fin e leggero. Ah, ok, ok. Y lo es molto brillante, esa. Ok, ok. E por esta razón usa esto en estudios de fotografía. Sí, sí, sí. Nos usa esto para proteger alimentos contra el calor, soprattutto. Ok. Soprattutto alimentos frescos. Acho que eu já sei qual é a palavra, tá? Então é Es isso. que tú, dunque, dícenos. Bom, em português, essa palavra. Os outros amigos já também têm a palavra? Todo mundo? Claro, il non sape. Moi, on dirait je comprends tous les indices, mais je ne sais pas c'est quoi le mot. Fait que je vais essayer de deviner. Donc, désolée. D'accordo? Dunque, George? Este format sau fabricat dintr-un metal, Sì. această foaie? Sì, molto bene. Sì. Ok. Sì. Un metal molto conosciuto e un metal che ha molte usos. Sì. Yeah. Dunque, Lucas, io penso che tu sape. Ah, bom, em português, eu acredito que a palavra seja o papel alumínio. E bella in francese, come dice vos. Moi, j'ai mis quelque chose en aluminium. Oui, très bien. Esattamente. Io penso che in francese on dice papier d'aluminium. Oui, Io non sapevo se questo è quand j'ai corretto. entendu Lucas le dire, je me suis dit, ah, mais oui, c'est du papier d'aluminium. Ouais. Sì. E in Romania. Foaie de aluminiu. Foglie d'alluminio, d'accordo. Mhm. In interlingua nos dice papiro aluminium o folio de aluminium. Nos ha due possibilitats, perché in interlingua quando non ha un consenso entre le linguas romanic nos pote haver due o tres possibilitats. E in questo caso nos ha papiro, pro papel o papier, e nos ha folio, perché per esempio nos ha folie in romaniano. Ca în italiană e folio de aluminio.
Esattamente, foglie d'alluminio, molto bene, sì, sì. Un'altra parola, nos passa al parola seguente, un parola un poco più difficile, ancora. Dunque, io leggo le frasi. Dunque, primo, illo es un loco calme e poco frequentate, sovente sin circolazione. D'accordo? Uhum. Duo, on pot trovarlo più frequentemente in quartieros residenziali. Este loco se trova normalmente in quartieros residencial, in zonas residencial. Tres, il se tracta di un loco ubi infantes pote giocar normalmente in tote securitate. Normalmente, Uhum. normalmente, normalmente. Uhum. Quattro, illo es un loco ubi nos pote continuar, ubi nos non pote continuar avante. Si tu arriva in este loco, tu non pote continuare avanti, d'accordo? Uhum. E cinque, vehículos que entra in este loco debe facer medio torno o recular pro exir, pro sortir, Uhum. d'accordo? Dunque, si vos arriva in este loco con vostre auto, vos non pote continuare avanti, vos deve facer medio torno o recular pro exir, d'accordo? Uhum. Sì? Dunque, es que vos ha... Esse local, ele é, ou seja, ele é parte de uma rua, por exemplo. Sì, sì, si Ok, tratta di un via o di un tipo di strada, sì, ok. che normalmente nos lo trova in zonas residenziali, normalmente non lo trova nel centro dell'urbes, nel centro del citates, questo non è molto abituale. Certo. J'ai une De acordo. question aussi. Est-ce que c'est un type de rue? Donc, j'ai compris que c'est un lieu où est-ce que les enfants y aiment jouer. Est-ce que Mhm, c'est aussi un type de rue où est-ce que on arrive puis on n'est pas capable de continuer? Faut qu'on fasse demi-tour puis qu'on retourne. OK, mhm. merci. Sì, 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 completamente, tu hai molto ben comprendite, sì, sì, sì. George, es Prac- que tu hai alcun... Sì? Practic, în fiecare cartier mai nou construit ar trebui să existe acest loc Normalmente, creat. se io comprende bene, normalmente esto existe in quartieri residenziali, normalmente Exact, nove, exact. sì, in nove quartieri residenziali. Set Construcții noi. in alcuni países, per esempio, yo pienso que en España, por ejemplo, yo habita o Forsan, o probablemente en Romania, nos trova este locos in quartieros residencial 9. Set in Anglaterra, per esempio, o in Stati Uniti, nos pot trovarlo in quartieros residencial vetule. Hum. Ok. Almeno nos pot trovarlo sia in le filmes. In le filmes, avises quando un persona es sequite, dunque le persona entra in este tipo de via e non pote sortir, e normalmente questa persona ha un problema. Sim, sim. Es que vos ha un parola in vostre linguas? Lucas, che pensa tu? Sim, eu já tenho, acredito. Para mim, essa palavra que você descreveu é o beco sem saída. Esattamente, in portoghese on dice becco senza ida, rua senza ida. Sì, 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 sì. Exato, exato. In francese, Bella? Ben, en français, ben, moi, je vais mettre ce qu'on utilise ici. On utilise le mot qui s'appelle cul-de-sac. Cul-de-sac. Oui, mais en vrai français, c'est un impasse. Fait que, voilà. Impasse. Sì, sì. Mais cul-de-sac, c'est comme un derrière d'un sac. C'est très spécial. Mhm. D'accordo? Multe gracias. E in romaniano? Eu am înțeles greșit, am crezut că este un parc de joacă pentru copii, Um, un loc de joacă de un parc de jocs, sì, per giocare, perché isto è vero, io dicite parcul che isto era un... jocului Sì, sì. Io în dicite italiană. claro, que infantes pote giocare normalmente in iste partes del vias, esto es normal. Dunque, set... Am înțeles despre ce este vorba.
și se numește fundătură Tura. sau Sì, sì, io capăt de stradă, cred. Sì, esattamente. Sì, sì. Dunque, in interlingua nos dice impasse, come in francese, o strata sec, o strata sin éxito, o strata sin sortita. Nos ha pluri possibilitates, sed normalmente nos usa le parola impasse. Stradă fără ieșire. Impasse. Muito boa a palavra, muito boa. Faz sentido. Porque você tá num impasse, né? Você... Num impasse. Claro. Nos dice esse, naturalmente, trovarse in un impasse metaforic, come metafora, metaforicamente, Claro, esse. claro. Există și în românește impas și înseamnă același lucru. Când te găsești în imposibilitate, nu mai ai nicio stradă și ești într-un capăt de stradă, capăt de drum sau fundul sacului sau Fund de sac. Okay. Fund de sac, cul de sac. Isso é uma coisa que eu queria só um comentário rápido também fazer. Quando a Bela falou cul-de-sac, eu lembrei que aqui no Brasil, em alguns casos específicos, assim, normalmente pessoas da arquitetura ou engenharia chamam também de cul-de-sac essa parte da rua. Mas é um nome bem menos conhecido aqui. Molto bene, molte gràcies. Si vos és d'accordo, nos va divinar la pròxima parola. Vos lo ha facilité molto bene. Io començo... Si tracta d'una parola que vos conosce e siamo molto bene. Dunque io comenzo con le frases. Prima frase, si tratta di una macchina che fa un lavoro che non faceva manualmente antes. Antiquamente non faceva questo lavoro manualmente, nunca actualmente nos lo fa con questa macchina. Due, questa macchina può avere diverse dimensioni e diverse capacità. Diverse dimensioni e diverse capacitates. 3. Le attività di questa macchina possono essere programmate. Nos può programmare questa macchina. D'accordo? 4. Questa macchina ha normalmente un tambur per introdurre le carga. La macchina ha normalmente un tambur per introdurre le carga. E 5. Nos può usare questa macchina tanto con agua frigide come calide. Ok. Dunque, si tratta di una macchina che nos usava, che fa un lavoro che nos fa... No, io non. Mi gran madre faceva questo lavoro manualmente. Io non lo faccio plus manualmente, fortunatamente. Si tratta di una macchina che usa acqua, frigide o calide. Questo dipende del vostro programma. Claro. Si tratta di una macchina che ha un tambur per introdurre le carga. Vos ha due modalità per introdurre le carga. Io non so se vos ha un'idea di questa macchina. Bella, è che tu hai un'idea? Essa máquina, você usa ela nos afazeres de casa, por exemplo, para lavar algo ou para cozinhar. Sì. Para lavar. Pro lavar, sì. Okay. Tu uses questa macchina? Sì. Carlos, quand tu disais qu'il y a deux manières d'introduire ce qu'on met dedans, il y a une manière de le faire à partir du dessus, puis à partir du devant, c'est ça? Okay. Esattamente, sì. Frontalmente o per le parti superiori. Sì. Ah, ok. E esse tambor, ele gira, certo? Sì. Claro. Sì. Totalmente. Il gira, il torna. Sì. Ok. E foarte simplu. Cred că au înțeles 95% din interlingua. Există și varianta care acum recent, în ultimul timp, usucă, duce treaba mai departe, duce munca mai departe și ne ajută mai mult. Io regretto se io non ha comprendito. Ok. Io regretto. Perdono. No. Todos temos as palavras? Jorge já tem a palavra?
Deja știu despre ce este vorba, sigur. Dunque, es che sì. In romaniano come dice questa parola, per esempio? Mașină de spălat, Sì. Mașină de spălat. Mașina de spălat, sì. mașină de spălat, rufe sau... Rufe es le vestimentos, rufe. Le vestimentos. Ropa, rufe, sì, rufe. D'accordo. Dunque, Bella. Oui, ben en français, ça va être machine à laver. Mhm. Et je pense que c'est pas mal universel au Québec et en France, Belgique, partout. Sì. Mm. Ok. Em português, nós chamamos de máquina de lavar. Certo. Macchina di lavare, Máquina sì. de lavar. Dunque, in interlingua es molto similar al portuguese de Brasil. Interlingua nos dice máquina a lavar. Es un poco como en francés, francés. como en portugués. Máquina Sì. a lavar. Essa macchina de spalar Spălat. è similar, io penso. Sì. Nos pote dire esse lavator. Normalmente nos usa plus macchina a lavar. Sì. No, macchina a lavar, perdono, perché io penso in francese macchina a lavar, non macchina a lavar, sì. Carlos, quand tu as dit lavator, ça m'a fait penser qu'il y a aussi un mot que j'ai déjà entendu, mais j'ai jamais entendu personne le dire. Je pense que je l'ai vu à l'écrit seulement. C'est une lessiveuse. Parce que lessive, ça comprend tous les vêtements que tu as à laver. Fait que lessiveuse, c'est comme un lavator, en gros. Ouais. D'accordo. Lavator e ca și în italiană lavatrice. Lavatrice, exactamente. E in espagnol, lavadora. Lavadora, Sí. ok. Però esta ración, como il non ha consenso inter le linguas romanic, nos ha due possibilitates. Máquina a lavar o lavator. Normalmente nos usa omnes o totes máquina a lavar, normalmente. Sì. Dunque, molto bene. Le ultime parola, se tratta di un animal, d'accordo? Ok. Este animal vive in tutti i continenti, excepte in Antarctica. Este animal non vive in Antarctica. Vos potete trovarlo in tutti i continenti, excepte in Antarctica. Le gente suele temer este animal, ma illo es inofensive e illo raramente ataca personas. Personas a pavor de este animal, normalmente este animal es inofensive. Este animal se alimenta principalmente de frutos y de insectos, nunca de personas. Personas piensan que este animal se alimenta de personas, parcialmente. Ok. 4. Este animal es conocido por haber un sonar nocturne molto ben sviluppato. Este animal ha un sonar nocturne molto ben sviluppato. E 5. Este animal es el único o el sol mamífero capaz de volar. Ok. Sí. Normalmente en España nos asocia este animal a Romania. Sí. Practic, Sí. suge sânge, se hrănește cu sânge. Cuando nos... Persoanele cred că se hrănește cu sânge. Sim, as pessoas acreditam que ele toma sangue, né? Exato. Exactamente. E molte persone pensano che il veni de Romania. Che illo. Sì. Soprattutto infantes. Sì. Sim. Soprattutto perché il ha un film appellato Transilvania. Sì. E dunque molti infantes de citates pensa che questo animale vive in Transilvania solamente e non
in lor país. Este animal Ca în și toate mine, continentele. am locuit în Transilvania, deci nu sunt eu. Dunque, es que vos connoce este animal, dunque. Sim, vamos escrever. Are Je vais juste urechi? confirmer, s'il vous plaît. Ça, Si. c'est un petit animal, c'est pas un grand animal. Sì, si tratta di un Sì. parve animal, sì. Mhm. E lo parve. Mhm. Mm. Définitivement, l'indice que c'est associé à la Roumanie, ça m'a beaucoup aidé. Fait que, merci. E si tratta di tópicos, veramente. Dunque, es que vos ale animal, es que nos potete vider. Bella, per Vamos lá. exemplo? Oui. Ben, en français, on dit chauve-souris. Chauve-souris. Exactamente. Chauve-souris. Si. Chauve, Si. c'est normalement quelqu'un qui a pas de cheveux. Et souris, c'est un mouse. Donc, c'est une souris qui est chauve. Donc, chauve-souris. Si. Sí. Ok. E George, finalmente, este animal non se appella Drac ni Dracul in romaniano. No, nu există. Se cheamă liliac. Liliac, un nomine molto belle, io trovo, un liliac. Muito bonito. Isto me face pensare al flores e al plantas. Același nume are și aceeași floare de culoare lila, liliac. Există o floare de aceeași culoare. D'accordo. Cu același nume. Interlingua. E finalmente, em português, nós dizemos morcego. Morcego, exactamente. Sì. Morcego. Dunque, sì, in interlingua vos potete divinar che pro cada lingua romanic nos ha un parola differente, morcego, liliac, chauve-souris. Dunque, in interlingua, quando nos ha este problema, nos usa le parola latin. E le parola latin es vespertilion. Vespertilion. Isto è una parola associata al vespere, al nocte, no? Al vespere. Dunque, l'animal del vespere, vespertilion. E si tratta di una delle mie parole favorite in interlingua. Vespertilion. C'est vrai que c'est un joli mot. Vespertilon. Yeah. Vespertilion, sì. E dunque sì. Io non so se vos comprendite ben o se vos me comprende ben quando io parlo. Io penso che vos facete un buon lavoro. Yes. So we've reached the end of the challenge, and guys, what do you think? Was it easy to understand the interlingual language? Bella, maybe you go first. Sure. For me, I was very surprised that it was pretty easy to understand. I found that even sometimes I understood the clues, but I couldn't get to the word, which is a sign that I actually understood what Carlos was saying. I just couldn't make the connection in my head, which is on me. So, but yeah, very intuitive. I see the parallel definitely of borrowing different words from different languages. So, different Roman languages, sorry. So, yeah, very interesting challenge. Thank you so much. This was lots of fun. Yeah, and what about you, George? Yeah. I have to thank you for your channel. I remember I've seen some of your shows. I just imagined, so I can come here. Yeah, I can understand some 90% of Interlingua, but I think I'm like cheating because I'm an Italian speaker, so it's so similar to Italian. I don't know. Anyway, I speak some French too, so anyway, it was so much fun. Yes, Thank you. I'm really wondering what other Romanian speakers are going to tell us in the comment section. Lucas, what about you? For me, just like Bella, sometimes I would understand the clues perfectly, but I couldn't link it to a word. Like, what is this? Like, I understand what he's saying, but I don't know what it is, you know? But Yes. it's really clear. Like, it's very understandable. Like George said, it feels like cheating, you know? Like, oh, I know what he's saying. I understand it. Like, he's basically speaking in almost my language. So,
It's very interesting.